के पी के में इस वक्त जो टेररिज्म दहशत गर्दी बढ़ रही है, उसमें आप समझते हैं कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त का जो फैसला था तालिबान को यहाँ पर बसाने का, उसमें सिर्फ पीटीआई ही इन्वॉल्व थी या उसमें जनरल बाजवा का भी कहीं किरदार था? जी बिल्कुल उनका किरदार था, बिल्कुल किरदार था। ये एक कोलिशन थी, ये एक मुश्तरका मफादात का समझौता था जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान में। ये लोग इन्होंने ला के बसाए हैं, इन तीनों ने ला के बसाए हैं। ये असेंबली की कार्रवाई निकालें, मैं उस कार्रवाई में मौजूद था, पूरा हाउस था, तकरीबन दोनों हाउसेस के जो एक इज्तिमा था, उसमें इन्होंने कहा था कि नहीं ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, हम बड़ी तारीफ़ें, को पूछे तो सही उनसे। फैज साहब तो अंदर हैं लेकिन बाजवा साहब तो बाहर है ना। पूछना तो हुकूमत का काम। आप भी पूछे ना, आप सबसे बड़े पूछने वाले तो आप हैं। खाजा साहब, आप साफी किस काम के हैं अगर आप पूछ नहीं सकते? हमारे तो पर जलते हैं। खाजा साहब ये आपके पर जलते हैं सर, ऑफेयर होने का किस काम के साफी सर, हैं? ऑफेयर होने का डर रहता है ना। आपको नहीं लगता इसके संगीन नताइज सामने आ सकते हैं? मुशर्रफ दौर के बाद जिस तरह से मुशर्रफ भी उस जंग में गए और बाद में पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, अब इस तरह का मामला दोबारा नहीं बढ़ सकता? नहीं, क्या मतलब, मैं आपकी बात नहीं समझा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं करनी चाहिए। सर, जंग करनी चाहिए, लेकिन उसके फिर बाद में ये भी देखना है कि हमारा मुल्क दोबारा अलाकार ना बन जाए। नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ जो है जंग हमने तो नहीं की थी। कहाँ की थी हमने दहशतगर्दी के खिलाफ? सर, मुशर्रफ आपका सवाल ही गलत है। मुशर्रफ के साथ गए थे ना हम लोग। मुशर्रफ के खिलाफ वो तो वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तो नहीं थी। पहले उस जंग को डिफाइन करें ना। मैं तो नहीं कहता हूँ दहशतगर्दी के खिलाफ थी। वो एक अपना अमेरिका ने अपना एक इन्फ्लुएंस जो है उसका दायरा कार बढ़ाने के लिए वो जंगें जो है इराक में भी लड़ी, अफगानिस्तान में भी लड़ी, शाम में भी लड़ी, लीबिया में लड़ी। वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं थी। अच्छा, आप इस सारी जंग में अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं तो देखें, इस तमाम जंगों के अंदर अमेरिका जो है कभी किसी के साथ होता है, कभी किसी के साथ होता है। और मैं ये आपके से कहता हूं, ये दहशतगर्दी की किसी सूरत में वो दहशतगर्दी की जंग नहीं थी जो हमने 80 की दहाई में लड़ी, 90 की दहाई में लड़ी और इस सदी के अवाइल में। वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं थी, वो उस वक़्त के हुक्मरानों की जो है ना अपने मफादात की जंग थी। वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं, बल्कि ये उनका तोहफा है जो उस वक्त हुक्मरान थे। ये बताइएगा, इस वक्त वफाकी काबीना में तोसी हो चुकी है और जिसे नून लीग कहती थी ये करप्ट है, वज़ीर आला जो साबिक वज़ीर आला परवेज़ खट्टर के बारे में, अब वो वज़ीर आज़म के मुशीर बन चुके हैं, अब वो करप्ट हैं या नहीं है? अब क्या मौक़िफ़ है? देखें जी, मैं जो हुकूमत जो पहले 2-3 हुकूमतें जो रही हैं इसमें केपी में ड्यूरिंग प्रीमियरशिप ऑफ इमरान खान, उसके मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म के आरा आते रहे हैं, लेकिन उसी दौरान जो है ये वहाँ पे वज़ीर आला ना रहे और ये फेडरल गवर्नमेंट में आ गए। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वो दौर है जो इनको वहाँ से वफाक में लाया गया और उसके बाद जो है लूट मार का एक बेशुमार लूट मार जो है उसके बाद, और आज भी जारी है, वहाँ पे आज भी जारी है। ये उसी वसाइल से जो है इस्लामाबाद पे वफाक पे हमला करते हैं जो है। सर, कांग्रेस की पहली स्पीच में सदर ट्रम्प ने जिस तरह पाकिस्तान के हवाले से पॉजिटिव बात की है, आप समझते हैं कि खारजा तौर पर पाकिस्तान के अब जो रवाबित जिस पर एक कदम लगाई गई थी वो मजबूत होने जा रहे हैं? हमने एक वाक़या हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने एक अपनी बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारी पूरी की है और हम खुद सबसे बड़े दहशतगर्दी के विक्टिम हैं। तो अगर उस एक दहशतगर्द को जो है हमने गिरफ़्तार करके उनके हवाले किया है, तो मेरा ख़्याल है अगर बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है उसकी तारीफ़ कर रही है या अमेरिका तारीफ़ कर रहा है, तो ये एक मुश्तरका जंग है जिसमें मेरा ख़्याल है सबको हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान जो है फ्रंट लाइन पे उसके ख़िलाफ़ लड़ रहा है और पाकिस्तान उसका विक्टिम भी है। अच्छा, अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान में जो उनका सामान जो रह गया था, दिफाई सामान, वो उसे वापस ले जाएगा। तो आप समझते हैं कि इससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो दरारअंदाज़ी है, जिसमें कई जो हमारे देखिए इस वक्त तो जो भी दरारअंदाज़ी हो रही है पाकिस्तान में, वो सारी की सारी जो है अमेरिका जो एक बड़ा हाई टेक किस्म का असला यहाँ पे छोड़ गया हुआ है, उसकी वजह से हो रही है। ख़ुद जो मौजूदा सदर हैं अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि ये असला वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका एक अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस असले को वापस वहाँ से मंगवाएंगे, तो उससे इस जंग की शिद्दत में जो है जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है, उसमें कामयाबी के इम्कानात जो है बहुत बढ़ जाएंगे।
سر یہ جو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مفاہمت کی سیاست کو ترجیح دینی چاہیے؟ آپ سینئر سیاستدان بھی ہیں اور کس سے مفاہمت کرتے پی ٹی آئی کے ساتھ، کیونکہ آن دی ریکارڈ اور آف دی ریکارڈ اسٹیبلشمنٹ سے کس سے مفاہمت ہوئی؟ کسی سے مفاہمت ہو سکتی ہے ان سے؟ کوئی بات انہوں نے مفاہمت والی کی ہے؟ 3-4 وہ حملے کر چکے ہیں اسلام آباد کے اوپر، اب ایک نئے حملے کی عید کے بعد تیاری کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے، مزاحمت کی سیاست ہونی کے ساتھ تو آن دی چاہیے؟ ریکارڈ مجھے نہیں پتہ، میں آئی ڈونٹ اسپیک آن بہاف آف اسٹیبلشمنٹ. میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ مفاہمت کی سیاست وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ دوسرا فریق جو ہے حملہ آور نہ ہو رہا ہو. جب کوئی دوسرا فریق حملہ آور ہو رہا ہو تو پھر آپ کو مزاحمت کی سیاست کرنی چاہیے. سر کے پی کے کہتا ہے کہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے اور وفاق ہمارے حقوق سلب کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی تعاون نہیں کر رہا. وہ دہشت گردی کا ذمہ داری خود بھی تو اٹھائیں نا. وہ جرگہ کر رہے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں کر رہے. باقی تو وہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں عمران خان کی. وہ دہشت گردی کے خلاف تو قطعی طور پہ زیرو ان کی پرفارمنس ہے. پارا چنار میں آج بھی جو ہے وہ حالات جو ہیں مخدوش ہیں، وہاں پہ امن نہیں ہوا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. دہشت گردی وہاں پہ ہو رہی ہے تو وفاق کے ساتھ تعاون ہے. وفاق ہر قسم کی ان کی مدد کرنے کو تیار ہے. سر جس طرح ون آفٹر دی ادر اٹیکس ہو رہے ہیں، کیا آپ ایز ڈیفنس منسٹر نہیں سمجھتے کہ انٹیلیجنس والوں کی تھوڑی انکوائری ہونی چاہیے؟ فیلئر کیوں ہو رہا ہے بار بار؟ دیکھیں، پہلے تو سب سے پہلے تو انکوائری ہونی چاہیے جو پشاور میں حکومت بیٹھی ہوئی ہے. باقی تو انکوائریاں بعد میں ہوں گی کہ وہ ان کے ساتھ ہیں یا وفاق کے ساتھ ہیں. سر یہ خبریں سب ٹرمپ کے بیان کے بعد جو تحریک انصاف کو ٹرمپ انتظامیہ سے جو امیدیں تھیں، کیا وہ دم توڑ چکی ہیں؟ ٹرمپ کا جو شکریہ یہ سوال ان سے کریں، یہ سوال ان سے کریں، مجھ سے نہیں بنتا. نہیں، میرے سے یہ سوال نہ کریں. میں ان کی امیدوں کو جانتا نہ ان کی امیدوں. یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان نے پہلے بھی خط لکھے تھے، جواب نہیں آیا. اب وہ صدر ٹرمپ کو خط لکھنے والے ہیں، وہاں سے کوئی جواب آئے گا؟ پہلے یہاں پہ خط لکھتے رہے ہیں، جو خطوط بازی جو ہے یہاں پہ ہوتی رہی ہے. اب انہوں نے اس کو بین الاقوامی درجہ دے دیا ہے. جو پہلے خطوط کا حشر ہوا ہے وہی ان خطوط کا بھی حشر ہوگا. خواجہ صاحب، آپ کوئی مشورہ دے کے عمران خان کو خط لکھنے کے ارادہ؟ دیکھیں، میں کسی کا مشورہ جو ہے نہیں دیتا. وہ مشوروں سے بہت دور جو ہے، بہت بالاتر پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں. ان کو کون مشورے دے گا؟ خواجہ صاحب، ان کو جو ہے کوئی جادو منتر وغیرہ جو ہے اس کے مشورے ہو سکتے ہیں اور کوئی سیاسی مشورہ نہیں ہو سکتا. کی پیشکش کی گئی تھی سر عمران خان کیونکہ ہماری اس قسم کی جو ہے وہ خبریں ایجاد کرتے رہتے ہیں تاکہ ایک امید بنی رہے. تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ رمضان کا مہینہ میں زیادہ امریکی صدر نے جو پاکستانی حکومت کی تعریف کی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، جہاں تک جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف، وہ ساری دنیا کی ایک مشترکہ جنگ ہے. تو اگر داعش کا کوئی بندہ یہاں پہ پکڑا گیا ہے تو داعش کے وکٹم ہم بھی ہیں اور باقی ساری دنیا بھی ہے. تو پاکستان نے ایک اپنی جنگ دی اور ایک بین الاقوامی برادری کی طرف سے ان کی ایک آبلیگیشن ہے، ایک ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو انہوں نے بڑی خوشی سے ادا کیا ہے اور اس کی تعریف ہونی بھی چاہیے. کیونکہ داعش جو ہے وہ جہاں تک مجھے خبروں میں آیا ہے کہ روس سے لے کے اور کئی ممالک میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس صاحب میں جو پکڑے گئے ہوئے ہیں انہوں نے تمام دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان کے ماسٹر مائنڈ یہ تھے. تھینک یو سر.